Ready. Player 1. Jonah, agawan ng bola. Steal ni Arvin. Arvin, nagmamadali. Arvin, pinasa kay JV. JV, easy to. No. Na-foul daw. First blood. Si Mapi. First blood. JB, nalabas ang bola kay Boss Jensen. Boss Jensen. 2 points kay Arvin. Jensen to Arvin. 2 points. Ganda nung high-low play na yun. Chong. Balik kay Mapi. Balik kay Paul. Gab. Kay Chong. Kay Gab ulit. Gab. Tako na steal. Steal by Alan. Alan on the fast break. Alan to JV. Easy to na naman. Pasok na this time. Hindi na na-foul. Mapi. Mapi nag-drive. 2 points. Umupo sa ere. Nagkape. Jensen to JV. JV na-foul. 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 Jensen, high-low ba ulit? Hindi, sa gitna kay JB. Arvin, 2 points. No good. Rebound ni Gab. Gab. Tinitignan. Ina-estimate sa pinasa kay Mapi sa top of the key. Mapi kay Jonald. Jonald. Sa nagda-drive na Gab. Na steal ni JR. JR, nagmamando. Pinasa kay Alan. Alan, laban sa apat. Teka lang daw. Arvin to Alan. Alan 4-2. Medyo kapos that time. Gab, nagpa-fast break. 2 on 2. 3 on 3. Gab 4-2. Wala. Rebound ni Jensen. Coach Jensen. JR. JR. Pinasa pa talikod kay JV. JV, pumoposte. Pinasa kay JR. 2 points. Ganda nung assist. JR, 2 points from JV. Bola na kay Mapi. Pinasa kay Jonald. Binalik kay Mapi. Mapi nag-drive. Mapi tumira ng 2. 2 points kay Mapi. JV. Nag-drive din. Counter attack. Not that time. Na-foul na naman. Nagturuan ng mga Sul. Sabi ni JV, tinamaan ako sa siko. Sa mukha niyo. Ayan na kay JR, kay Jensen. Jensen tumira ng malayong 2. Wala. Rebound si Mapi. Mapi nagmamadali. Mapi papunta kay Gab. Gab nag-drive. Wala. Masyadong short yung... Ano nangyari? Foul. Na-foul si Arvin. Yan. Offensive foul daw sabi ni Commissioner tayo. Nagreklamo yung organizer. Ban ka daw next game. JB Boss Jensen. Shot clock at 7. JV for 2, no good. Rebound Alan. Alan, put back. Foul by Paul. Paul, pangalawang personal foul mo na yan. Alan, pumeki ng pasak niya sa kay Arvin. Balik sa kanya. Na-foul na naman. Yan. Okay. JB Nice. Usap tayo. Okay lang. JB sa gitna ha. Jensen, malayong 2. Wala. Mapi. 1 on 3. Ako. Natapik daw ang bola palabas. Gabi, lalabas ang bola. Check. Check kay JR. To Mapi. Mapi to Jonald. Jonald to Gab. Gab 4-2. No good. Rebound by JR. JR. Nagmamadali. Binababa ang bola. JR to JV. JV nag-drive. Kalaban ng daigdig.
JV, tumira sa free throw, hindi. Ilabas kay Alan. Alan to Arvin. Arvin, 2-point shot. Wala, rebound ni Gab. Gab, 2 on 2. Gab on the drive. Foul. Natitirang oras, 9 na minuto, 31 segundo. Ang score po natin ay 6 laban sa 4. Lamang po ang puti. Paul Tuchong. 7 seconds. 5 seconds. Jonald. Patay. Ang bola. Putas. Ayan na, nagpa-fast break ang puti. Alan laban sa 4. Boarding. Veteran move. Carmelo Anthony. Gap. 2 points. Wala, na-foul. Jonald for 3. Pasok. Walang tinamaan, kundi ang dulo ng net. Ah. Bawal tumama sa ring. Jensen, pinasa kay JV. Hirap na hirap bawiin yung bola na yun. Lay-up, good ang 2 points si JV. Uy, nag-steal daw si Alan. Na-steal yun. Kasi nakatalikod siya yung steal niya. JV, finaul ng 5 tao. Ay, good daw. Walang foul. Okay. Tuloy-tuloy ang ating laro. Possession ng Azul. Si Chong. Si Chong nakangiti kasi he got away with the foul, I think. Gab Versosa. Nangingi si Jonald. Pinasa kay Mapi. Mapi. Sumipat ng 3. Pasok yan. 3 points kay Mapi galing kay Gab. Ayan. Tabla po tayo sa 10. 7 minuto at 30 segundo natitira sa ating laro. JR. JR for the long 2. No rebound by Paul. Paul to Jonald. Mapi. Mapi to Chong for the 2. No good. Masyadong malakas. Pero na-foul daw. Na-foul daw si Chong. Tapos tinawanan ni Mix. Hindi daw totoo. Mapi. Mapi na crossover. Mapi. Pinasa sa labas. Offensive daw. Anong call natin mga ref? Anong desisyon natin? May tumawag ng travel. Parang travel. May tumawag ng offensive. May tumawag ng wala daw. O, miss na lang daw. Miss na lang natin. Okay kayo. Finisher niya. No basket, shooting for possession lang. Oh, possession ng Azul. Kasi, ang tawag niya, pwede bola natin. Pwede bola natin. Ay, nagkasundo. Pwede pala yun. Nagkasundo na lang. Okay. Bola daw ng puti, pero hindi counted yung huling shot. So, tabla pa rin tayo sa 10. Magkabilang team. JV. JV. 2 points. Wala yung fade away na yun. Ball out of bounds. Sila pa si Paul. Ayun na po si Mapi. Mapi, sinisipat ang mga kalaban. Versosa. Pinangga ang pader ni Arvin pero naka 2 points pa rin. Alan. Alan to JV. Pabalan. Jensen. Naghanap ng papasaan. Pinasa kay Alan. Alan. Easy 2. Wala. Rebound ni Gab. Gab, 2 on 2.
Gab for 2. Wala, masyadong malakas. Ay, naagaw yung bola ni Mapi. Easy lang daw pagkatapos niyang agawin yun. Si Chong hindi handa pero nasalo pa rin. Paul for 3. Wala, masyadong mahina. Pero okay lang yun. Iverson on the drive. Walang foul, so tuloy-tuloy lang ang ating laro. Mapi, nagpa-fast break. Mapi, labas sa tatlo, pinasa kay Gab. Ganda naman ng pasa. 2 points Gab. Assist Mapi. Jensen, the coach. Jensen to JV for 3. No good yung fade away na yun. Rebound, nakuha ni JR. Balik kay JR ang bola. 2 points. Wala. Maalat daw, sabi ni coach. May kasamang buray. Ay, naku, nag-drive si Mapi sa gitna. Malakas yung teardrop o floater, kung ano man yun. JV kalaban dalawa. JV, ginugulangan ni Chong. Pinasa kay Alan, easy 2. Ganda naman. 2 points Alan. Anak, teardrop off the board. Or floater. Basta 2 points. Happy. JV. Tumitingin. Pinasa kay... Ay, naku. Gab. Gab laban sa tatlo. Gab, nag 2 points. Wala, perimeter jumper, no good. Tatlong minuto ang natitira sa ating laro. Ang puntos lamang po ng 4 na po ang Asul. Undefeated. Undefeated na naman ba? 5 second shot clock. Foul. Shot clock reset to 14. Jensen. Pinaul ni Gab. Ang lakas nun, naramdam hanggang dito. Tuloy-tuloy ang ating shot clock. 6 na segundo. Ay, hindi. 12. Nag-reset na. Iverson. Iverson to Anthony. Anthony for 2. Uy! Gusto may rebound. Rebound and a footback. At dalawa na lang po ang lamang ng Asul. Bola na kay Mapi. Habang nalalapit tayo sa ating last 2 minutes ng laro. Chong for 3, high floater. Rebound, Alan. Alan, nagandang papasahan. Wala na drive. Ayan na, nagmamadali si JB. Labas sa dalawa. Na foul ni Chong. Maamin agad si boss. Chong. Alan for 2. No good. Rebound Paul. Mapi. Mapi to Gab. Gab nag-drive. 2 points. Ayan, nadagdagan na naman ng lamang ng Asul. Nice, JB, Gab. Nice, Gab. Tama ang score. JV, dumidiskarte, pinasa kay Alan. Alan for 2, wala, masyadong mahina. Yung tira. Oo, hindi si Boss Alan. Buta yan. Idol ko yan eh. Lakas mag-tennis yan eh. Gab. Gab, dumiskarte. Gab, pumihit. Gab for 2. Masyado malakas. Nariban ni JB. JB, nagpa-fast break. Oy daw. Pero hindi nagpati. Oh! JV 3 points with a step back 3 and a fade away. Isa na lang ang lamang ng Asul. 36 ang natitira sa ating laro. Paul, babawi ba? Wala! Rebound! Rebound ni JR. So yung may clear possession nun. JR, blocking foul daw si Paul.
JR. Pero ingat tayo ha. Pakot yung siko na yun. Ingat lang. Oh. Ayan, nagplano yung depensa habang nakastop yung oras. Sa gitna ha. Alan. Nasa 3-point line. Nagandang papasahan. Pinasa kay Arvin. Arvin balik kay Alan. Alan. Ay! Dalawang putas ako. Tabla tayo. Limang segundo na titira. 5 segundo balik kay Arvin. Ay, kay Jonab. Ako ka, boss. Right one!